नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंध अष्टम अध्याय। शुक उवाच बोलन्ति शुक ब्रह्मवेत्ता शुण राजन शुद्ध चेता। हरितरोहितर सूत चंपताहार तहु जात। ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपावती ग्रामे। सुदेवतार सुत होए विजय ताहार तनये। ब्रुक जे ताहार संतति स्वभावे अति शुद्धमति। बाहुक ताहार नंदन ता कथा सुन हे राजन। हरि हरि बोल। शत्रु पीड़ित वृद्धपणे भय पशिला घोर बने। पत्नी सहिते पड़ाइला और्वंक आश्रमे मिलिला। नमिला मुनिक चरणे वृद्ध शरीरे घोर बने। सभये छाड़िला जीवन मुनि होइले दुख मन। तार कामिनी शोक मने पशिवा बेले हुतासने। मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ। बोइले अनले न पस होइब ए राजार वंश। मुनि वचने से अबला अनल कुंडे न पशिला। शुण राजन मन देई ताप गर्भ कथा तोते कही। से गर्भ संचरण काले सपत्नी 5-7 मेले। गरल देले अन्न संगे विषन लागे तार अंगे। गर्भ रखिले जगन्नाथ एबे हो शुण परीक्षित। से गर्भ प्रसवर काले मुनि सकल कुतूहले। बोलन्ति गरल संगते जन्म लभिला एजुकते। गरल संगे जन्म जेणु सगर नाम हेउतेणु। एमंते मुनिक संगते सगर राजा दिनाकेते। दिनकु दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा। तार तनु जे बाहुबले सागर कले मोहितले। पिता शत्रु को युद्धे जिणी स्वगृहे बंदी कले आणी। जेते ताहार रिपुमान शुण हो ताहांकर नाम। जवन ताल जंघसक हय हय बर्बर जेतेक। गुरुंक वाक्ये न माइला शुण जाहाकु जाहा कला। मुंडित केश कार करी काहाकु कला श्मश्रुधारी। काहार कला मुक्त केश अर्धमुंडित कार केश। केतेक अंतर्वासहीन अपरे बहिर्वास शून्य। काहार वसन उतारी विकृत वेश तांकु करी। जवन वेश काकु करी
ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଉତାରି ଏମନ୍ତ କରି ହୀନ ବେଶ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସେ ପୁଣି ସଞ୍ଚି ନାନା ବିଧି କଳ୍ପିଲା ସତେ ଅଶ୍ୱମେଧି ଅର୍ବ ମୁନିଙ୍କି ହୋତା କରି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ନରହରି ଉତ୍ତମ ଅଶ୍ୱ ପଶୁ କଲା ସେ ଅଶ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ର ଚୋରାଇଲା 60,000 କୁମର ତାଙ୍କୁ ଡରଇ ସୁନାସିର କଳ୍ପଇ ମରିବେ ଯେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ସେ ଗୁପତେ କପିଳ ମୁନି ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ୱ ବାନ୍ଧିଲା ରାତ୍ର କାଳେ ଅଶ୍ୱ ନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରେ ଖୋଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁମତି ଗର୍ଭେ ଯେତେ ସୂତ ବଳରେ ଅଟନ୍ତି ଦର୍ପିଷ୍ଠ ସେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶେ ଅଶ୍ୱ ଖୋଜନ୍ତି 10 ଦିଶେ ଖୋଜନ୍ତି ମହି ନବଖଣ୍ଡ ଭକ୍ଷନ୍ତି ବିସ୍ତାରିଣ ତୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଖୋଜିଗଲେ କପିଳ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ଦେଖିଲେ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନେ ସେ ଅଶ୍ୱ ଅଛଇ ବନ୍ଧନେ କପିଳ ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ଚୋର ଏହି ଏହାକୁ ରଖି ନ ଯୋଗାଇ ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହୋଇ ବୋଲନ୍ତି ଖଡ଼ଗ ଉଞ୍ଚାଇ ଏହାର ଶିରଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକ୍ଷୁ ବୁଜେ ଆତ୍ମାକୁ ଦମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ବୁଝେ ଏମନ୍ତ ଘୋର ନାଦ କରି ଧାଇଁଲେ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଭୂମି କମ୍ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ଭାଜିଲା ଘୋର ନାଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ଚାହାନ୍ତେ ଉନ୍ମୀଳ ଲୋଚନେ ଅନଳ ଉଠିଲା ତକ୍ଷଣେ ମହତ ଅତିକ୍ରମ ଦୋଷେ ନୟନ ଅଗ୍ନି ମହାରୋଷେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଗଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ 60,000 ଏକାଥରେ ମରିଲେ ସଗର କୁମରେ କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ଏକ ସୁତ ଅସମଞ୍ଜସ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ତାର କୁମର ଅଂଶୁମାନ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣଧାମ ସେଥାଇ ପିତା ମହହିତେ ମନ ବଚନ କାଏ ନିତେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯାର ନାମ करे निंदित आचरण से पूर्व जन्मे जोगी थिला संग दोषरु भ्रष्ट हेला एणु निंदित कर्म करे ज्ञातिंक अप्रिय आचरे असमंजस नाम जेणु लोकंकु हिंसा करे तेणु जोग बलरु जाति स्मर ए जन्मे अछ इताहार तेणु से संग परिहरी लोके निंदित कर्म करी शिशु मानंकु धरी बळे पकाए सरजूर जळे देखि ताहार मंदपण अयोध्यावासी प्रजागण सगरे जणाइले जाई अति दुखित राजा होई सगर होई न दुखित पुत्र स्नेह को कला त्यक्त घरु बाहर କରିଦେଲା ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିଲା ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ କଲା ମୃତ ବାଳକ ମାନ ଦେଲା ବାଳକ ପାଇ ତୋଷ ମନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଜନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ସଗର ହେଲେ ମହାସୁଖୀ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ସେ ଅଂଶୁମାନର ଚରିତ ସଗର ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଅଶ୍ୱ ଆଣ ଯାଇ ଏମନ୍ତେ ପିତାମହ ବାକେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ଗଲା
ଏକେ ପିତୃବ୍ୟ ଖାତ ପଥେ ଗଲା ପାତାଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା କପିଳ ସମ୍ମୁଖେ ବାନ୍ଧିଲା ଅଶ୍ୱ ଅଛି ସୁଖେ କପିଳ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଅଂଶୁମାନ କର ଯୋଡ଼ି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ବଳେ ପୂଜିଲା ଚରଣ କମଳେ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ ଭୋନାଥ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି ଶକ୍ର ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବ ସେ କାହିଁ ଜାଣିବେ ତୋ ଭାବ ତୁ ଜ୍ଞାନ ଘନେ ମୋହ ନାଶୁ ସଂସାର ସ୍ୱତେ ଯେ ପ୍ରକାଶୁ ସନକ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ବିଶେଷ ଭାବନ୍ତି ସେ ତୋତେ ତୋ ରୂପ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ତୋ ମାୟା ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହରେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଜୀବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ପଥେ ଜଡ଼େ ତୋ ମାୟା ଗନ ନିବିଡ଼େ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସେ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ଗୃହ ବାସେ ଏଣୁ ତୋ ଚରଣ କମଳେ ତା ଚିତ୍ତନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆଜଟି ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ ଭୋନାଥ ତୋ ଚରଣ ଚାହିଁ ସୁକବାଚ ହେମନ୍ତେ ତାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ମହାମୁନି ଅଂଶୁମାନର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ବହି କପିଳବାଚ ହେ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଘେନି ଯାଅ ତୋ ପିତା ମହ ପାଶେ ଦିଅ ଏ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରି বিষম সংকটু নিস্তরি এ যে তোহর পিতৃকূলে ভস্ম হইলে কোপানলে এহাঙ্ক মুখ্য গঙ্গা জলে অন্যথা নাহি এ সয়লে এমন্তে কপিল বচনে সে অংশুমান তো সমনে তক্ষণে অশ্বকু আনিলে পিতামহর পাশে দেলে সে অশ্ব মাংসে যজ্ঞ করি বিষম সংকটু নিস্তরি অংশুমানকু রাজ্য দেই কর্মবন্ধনু মোক্ষ হই অর্ববচনে বনে গলা অন্তে সে গোবিন্দ লভিলা সুজনে শুনিমা শ্রবণে এ হরি রস অনুক্ষণে অবিদ্যা বন্ধু পার হই অন্তে লভিব ভাবগ্রাহী বোলই দাস জগন্নাথ নবম স্কন্ধে ভাগবত ভাবে বোলই দাস জগন্নাথ ভাবে নবম স্কন্ধে ভাগবত হরি হরি बोल इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे सगरवंशानुचरित कथने नाम अष्टम अध्यायः।